अब सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले होर्डिंग पर क्यूआर कोड लगा रहेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर होर्डिंग के वैधता के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। सिलीगुड़ी के विभिन्न सड़कों के किनारे होर्डिंग की भरमार लगी है। विज्ञापन वाली होर्डिंग से पूरा शहर ढक गया है, जबकि अधिकतर होर्डिंग से नगर निगम को टैक्स नहीं मिलते हैं। इसे लेकर पहले भी कई बार अभियान चलाया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। इसे देखते हुए इस बार होर्डिंग में क्यूआर कोड लगाना आवश्यक कर दिया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य राजेश प्रसाद शाह ने बताया कि अधिकतर अवैध होर्डिंग को चिन्हित कर हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी होर्डिंग से शहर भरा हुआ है। ऐसे में प्रत्येक होर्डिंग पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। इसे लेकर नगर निगम की ओर से विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी। इसके साथ ही अवैध होर्डिंग हटाने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। अनेक होर्डिंग যারা অবৈধ ছিল আমরা অনেক কেটেছি, আরও কাটাও ডিসিশন হয়েছে। আর এখন একটা ডিসিশন আমরা নিয়েছি, যত এজেন্সি আছে যা হোর্ডিং লাগাবে একটা কিউআর কোড থাকবে, লাইসেন্স নাম্বার থাকবে, ওর আর এজেন্সির নাম থাকবে, যেহেতু আমরা বুঝতে পারবো কোন এজেন্সি এটা কী আছে। এটা পুরো শিলিগুড়ি কর্পোরেশন এরিয়াতেই লাগু হবে। মানে যে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হোর্ডিং লাগানোর জন্য উনি আমাদের এখান থেকে পারমিশন নেওয়া পরে একটা লাইসেন্স নাম্বার থাকবে, কিউআর কোড থাকবে, এজেন্সি নাম থাকবে, আর যে আমরা পারমিশন দিয়েছি পারমিশনের কোড থাকবে। আনুমানিক কবে থেকে এটা মোটামুটি আমরা ডিসিশন হয়ে গেছে। এখন এজেন্সিদেরকে নিয়ে মিটিং করে আমরা যা ডিসিশন হবে বলে দেওয়া যাবে। আর যদি না মানে কি করা হয়? না মানে আবার হোর্ডিংটা কাটা হবে। অবৈধ হিসাবে ওনাদের যদি না মানে, কর্পোরেশন নিয়ম কেউ না মানে, কর্পোরেশনের যা আইন আছে আইন অত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আমরা সব বছরে আমাদের ডেইলি আমাদের যা স্টাফ আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ডেইলি দেখবেন ফ্ল্যাক্সগুলো কাটা হচ্ছে, হোর্ডিংগুলো কাটা হচ্ছে। আর আমরা একটা অভিযান, বড় হোর্ডিংও কাটা একটা অভিযান চালাচ্ছি। ওই সামনের মাসে একটা আপনি দেখবেন বড় অবৈধ হোর্ডিং কাটা চালু।